Hai, minasan. Ohayo gozaimasu. Konnichiwa. Konbanwa. Oke, minasan. Kembali lagi di channel saya, di channel Beli Dewa, yaitu channel yang khusus mengupas tentang bahasa Jepang dan kehidupan di Jepang. Oke, minasan. Sebelum saya masuk ke materi kita hari ini, ya, hari ini kita akan belajar terkait apa namanya itu pembelajaran kaiwa kembali ya. Coba kita saya mau ganti nama dulu. Eh, えーっと、はい、ちょっと待ってくださいね。Betul, Des, Jadi hari ini akan ada siswa baru lagi ya. Jadi siswa yang pernah saya ajar dulu secara offline dan akhirnya dia bisa ke Jepang dengan visa Tokutegino. Dan baru lulus ya, baru lulus dan sekarang masih mengurus dokumen ya. Jadi kita akan berdiskusi atau berbincang-bincang dengan menggunakan yang namanya bahasa Jepang. Jadi saya nggak tahu gimana perkembangannya karena sudah cukup lama tidak kontek-kontekan ya. Jadi silakan ikuti video ini sampai akhir. Dan kemudian bagi teman-teman yang ingin ikut belajar kaiwa dengan sensei, itu bisa banget ya, bisa nanti dilihat WA-nya sensei ada di deskripsi nanti. Silakan cek di situ, silakan hubungi sensei. Kalau yang mau podcast gratis bisa, ada juga yang mau program paket belajar kaiwa khusus kaiwa juga bisa ya. Oke, kita langsung saja sambungkan ke teman bukan teman ya siswa ya. Hai. ちょっと待ってくださいね。弟子、はい。もしもし。聞こえないですね。多分これからですかね。はい、もしもし。もしもし、こんにあ、ちは、先生。こんにちは。今聞こえますね。はい。弟子さん久しぶりです。はい。元気ですか？元気です。先生はどうですか？はい、先生も、おかげさまで元気です。やっとね、面接合格できましたね。はい。どのぐらいですかね？どのぐらい待ちましたか？ 3 年 えっ ?4 年 と、はい。年間ぐらいです。3ですね。はい。そうですか。あれ、もう合格しましたよね、面接は。はい。分野は何ですか？どんな仕事をやりますか？日本に行ってから。介護です。あ、介護ですね。Olah です。makanan bukan ya? Di 介護 yang terakhir. 他に、なるほど。でも介護の仕事好きですよね。好きです。少し好はい。きです。少しそう、それはダメですね。好きじゃないと仕事楽しくないですね。じゃあ、どうして介護の仕事を選びましたか？えっと、その時は、SSW、はい。介護の SSW は、うん、簡単。harga、値段。値段は安いです。なるほど。今、初めて聞きました。いろんな分野があるんですけどね。例えば農業、で、飲食料品製造、あとは、ホテルとか。その中に、なんていうの、介護のテストが一番安いですか？はい。そうですか。どのぐらい、サイト、ini ya perbedaannya. 差がありますか？どのぐらい差がありますか？いくらぐらい違いますか？Berapa ya? Kayak aku agak gugup sensei udah lama nggak Ah, belajar.大丈夫です。リラックス. Jadi santai aja. Kan kita ngobrol ya. Saya juga bukan sensei seperti sensei di kelas ya. Jadi kita ngobrol santai aja, nggak usah gugup, nggak usah malu. Ya kalau ngomong ya ngomong, salah ya kita perbaiki bareng-bareng gitu doang. Hai, どうぞ頑張ってください。Hai, gambarimas. はい。Untuk biayanya tadi ya sih. そうですね。Kalau sebisa mungkin coba jelasin dengan bahasa Jepang ya. Nanti kalau misalkan ada yang perlu saya koreksi, saya akan coba koreksi gitu ya. Hai. Hai.
介護の値段は、介護の SSA は2回、2 kali. あります。Ada 2 kali gitu. 2 kali ga Kalau Gugup menggunakan sensei. itu, jadi partikel dulu, ga baru jumlah. Kalau 2 kali berarti jumlahnya dimasukkan setelah partikel. Ga dimasukkan jumlahnya arimas. Coba. Shiken ga 2 回あります。Mm-mm. 1回の試験は、132ルピアです。10万くらいですか？はい。10万。はい。100 berapa? 100? 132 sensei. Oh, 132 berarti 13万かな、これは。13万2000ルピアですね。はい。はい。13万です。で、2回目は同じです。同じですね。それかけると、26万4000円くらいかな。Kalau tidak salah は ya. い、そうです。 Jadi 264ってkurang lebih ya. はい。そうですか。そうですね。そうしたら、介護が一番安いですね。他の試験は、40万ぐらいですかね。はい。なるほどね。いやー、それで一番安いから、介護の仕事をやりたいっていうことですね。ちょっと残念な理由なんですけどね。なるほど。はい。もう3年間、日本に行くことを待ちました。で、やっと日本に行くことに決まりました。気持ちはどうですか？とても楽しかったです。とても楽しい。嬉しいだよね。とても嬉はい。しいですね。そうですね。会社は日本のどこにありますか？佐賀県です。佐賀県。なんか、みんな、前、なんていうの弟子さんがいてた LPK の学生たちは、佐賀県にいるんですよね、大体。確か。覚えて。teman-teman yang lain gitu ya, Sen? そうですね。もしかしたら佐賀県にいると思うんですけどね。でも今はもう3年間経ちましたから、今まだ佐賀県にいるかどうかわかりませんよね。はい。はいはい。そうですね。日本の生活は大変ですけど、どうですか？大丈夫ですか？心配大丈夫。ないですか？心配がないです。なるほど。それもう学校はもう終わったと思うんですけど、今は、ドキュメント、書類待ちってことですよね。書類。ドキュメント、書類。書類。待ちってことですよね。COA がまだ降りてないんですよね。COA がまだ降りていないんですよね。今月、出発します。今月もう日本に行くってことですね。もう出発する。今月の何日ですか16日、17日です。17日土曜日ですね。違う。これは違う。はい。それはデセンバーの、ちょっと待ってくださいね。17日は、火曜日ですね。はい。火曜日に行くんですね。そうしたら、あと1週間、1週間くらいあるんですね、時間。1週間ちょっとだね。1週間ちょっと時間があるんですけど、日本に行く準備はどうですか？大体準備しました。はい。今、日本寒いですよ。ジャケットとか、はい。それは準備してありますか？はい。もうです。なるほどね。準備してありますね。わかりました。そして一番大事なのは日本語です。日本語の勉強はどうですか？毎日勉強していますか？はい。はい。
頑張ってください。まあ、いろんなものを日本に持っていく準備は大切ですけども、一番大切なのは日本語です。日本語の勉強はどうですか？毎日勉強していますか？時々だけ先生。時々だけダメですね、それは。特に今、弟子さんがやる仕事は、コミュニケーションする作業が多いです。Jadi ada banyak pekerjaan yang berkomunikasi. なので、時々勉強するのは良くないです。できたら毎日、まあこれからね、これから毎日勉強してください。はい。で、特定技能で行くんですよね。特定技能で行きますよね。特定技能は、日本に行って、センターとかには行かないです。技能実習生だと、まず1ヶ月センターで日本語を勉強します。その後、会社に行きます。でも、弟子さんは、もしかしたら、そのまんま会社に行きます。なので、自分で日本語を勉強しないとダメです。よくないですね。例えばね、普通系とかたくさん勉強してください。あとは、介護を、まあ、話しするYouTube のチャンネルを探してください。Jadi, coba juga cari YouTube ya yang terkait pembahasan tentang apa namanya itu kaigo. Kemarin saya ada nemuin itu bagus juga sih buat belajar. Dia ngebahas tentang pekerjaan di situ gitu ya. Jadi bahasa-bahasa yang digunakan nanti di dalam Shisetsu itu dihafalin kembali ya, diingat-ingat kembali. はい。はい、先生。そうですね。弟子さんは介護の仕事をしたことがありますか？介護の仕事。したことがありません。ああ、そうですよね。そうしたら、テキストまだありますよね。テキスト。まあ、教科書かな。ありますよね。Tahu artinya itu? Apa coba? Apa? 教 Mochiro 科書、sensei. 教科書 atau テキスト。Itu mempunyai arti yang sama Oh, ya. ありますよね。Tahu artinya apa itu? sensei. そうですね。buku panduannya。テキストnya sama 教科書nya。それをもう一度ね、時間があるときに読んでください。はい。なるほど。はい。じゃあ、今日、どこか行きましたか？今日は。田舎です。メダあ、に、あ、今日、今、すみません。うちに着きましたよね。さっき、どこかはい。行きましたか？はい。市場です。市場ですね。市場に、何しに行きますか？市場へ何しに行きますか？母に手伝ってあげます。ああー、わかりました。そうだよね。母が市場であれだよね。なんか、販売、まあ、なんていう、食料の、あれ、店ありますよね。食料。食はい。料わかりますか？食料。はい。いろいろ送るよ。わかります Itu か？食料。bumbu-bumbu Kalau 食料 makanan, Mas. itu dia lebih ke ini sih, apa namanya, bahan makanan. Di berasnya kayak dagingnya, sayurnya, gitu. なるほどね。はい、いろいろ。はい。米とか、で、米とか、はい。あ油とか、野菜とか、唐辛子、いろいろなあります。いいですね、それは。売り上げはどうですか？売り上げとpenjualannya。売り上げはどうですか？Eh, lumayan, oh jadi Mama。mama, こんな感 mama じ。です。Mama です。よく売れています。Itu sering apa banyak terjual, よく売れています。Kalau sedang-sedang aja, biasa saja, Mama です。はい。はい。じゃあ、この授業の後、また市場へ行きますか？
すいません、先生も一度お願いします。はい。この授業終わってからまた市場へ行きますか？はい、そうです。で、市場で、時間があるときに、勉強したりとかしますか？はい。はい。ちょっと、はい、ragu-raguですね、このはいは。antara iya dan tidak ya. できたら勉強してください。はい。うん。すい一日、ません、はい、silakan、はい、どうぞ。bawa adik keluar dulu, tolong. Keluar. Hmm, Coba main. biar fokus ya. Nah, main di luar dulu, tante kunci pintunya, yuk. Ayo cepet-cepet. Kan tante bilang tadi tunggu 1 jam, kan? 忙しいですね。Main di luar dulu. Main di luar aja. 介護の仕事をやるんだ、これから。うんうん、すみません、先生。はい、大丈夫です。よくありますね、これは。他の学生も同じです。子供が入ってきたり、ね、親が入ってきたりするのが普通ですね。大丈夫です。なるほどね。ちょっと気になるんですけど、弟子さんは一日、どのぐらい日本語を勉強していますか？今は。今は全然勉強しません、先生。なるほど。あと、1週間ちょっとあるので、できたら1日この時間から、例えばね、9時から、12時まで、あと9時から11時まで日本語を勉強しないといけないというスケジュールを作ってください。はい。わかりますか？意味わかりますか？Jadi kalau Desi sang はい、pas わかります。paham, wakarimasu. Kalau enggak apa-apa. Cotto wakarimasen. Daijoubu desu. Ya. Jadi kalau nggak wakarimasen, saya jelasin lagi gitu. Dan apa yang mau disampaikan itu tersampaikan ya. Jadi kalau bisa, mohon maaf ya, saya nyaranin sedikit kalau setiap hari itu coba sisain 2 jam lah. Minimal 2 jam untuk belajar. Mau belajar kaiwa kek, mau kanji kek, terserah Desi sang. Yang penting dalam sehari itu ada 2 jam untuk belajar. Nanti kalau udah masuk Jepang, jam belajarnya tuh sedikit nanti ya. Dan buka-buka juga tekistonya atau buku yang panduan untuk SSW-nya Kaigo-nya itu. Itu nanti kan ada banyak kosakata tuh. Hafalin semua kosakata yang akan digunakan di Kaigo atau di Shisetsu-nya itu. Untuk memudahkan Desisang bekerja はい。nanti. なるほどね。Tapi, そうですね。お金たくさん使いましたよね。ちなみに。お金たくさん使いましたよね。ちなみに。日本に行くためちな、に、はい。ちなみに ah, itu kayak, ところで、ちなみに、pernah dengar ところで dulu? pernah tapi lupa sih, Tokorode. Oke, ところで、ちなみに, kalau pertama ini pertama kali ya. Jadi kalau ini bisa digunakan seperti by the way, ketika kita ingin merubah sebuah obrolan, opininya atau tema ya, tema misalkan tadinya ngomongin tema A, kita mengubah ke tema B, itu bisa menggunakan tokorode atau apa namanya itu tadi chinamini ya, tokorode. Kalau sambil catat silahkan bisa ya. ちなみ Hai, に、ところで、ngomong-ngomong, bisa jadikan ngomong-ngomong gitu ya. hai, うんうん。ちなみに、お金たくさん使いましたよね、弟子さんは。hai, so des. はいはい。そうですね。これから日本に行って、介護の仕事をすると思うんですけど、弟子さんはどのぐらい日本で働きたいですか？もうチャンスがもう目の前にあるからね。どのぐらい仕事したいですか？日本で。Gonen Kanggurai deh. うーん。5年間、その契約終わってからそのまま帰りますか？Hai, so うー des. ん。例えば会社がもうあと5年働きなさいと言われたらどうしますか？Daijoubu des.
そうしたら、10年間になりますけど、大丈夫ですか? Daijoubu desu. Ini beneran daijoubu? Kayaknya ragu deh daijoubu. Beneran Sensei. Karena buat proses ke sana udah terlalu lama, jadi memang bakalan lama di sana Sensei. Selagi そうです。masih bisa kerja lama, pasti. Harapan saya juga begitu ya. Karena perjuangan di Sisang luar biasa ya, saya pikir untuk bisa ke Jepang udah gagal di mana-mana juga gagal, tapi masih tetap pengen ke Jepang, pengen kekeh ke Jepang, itu otomatis takusang okane tsukaimashita. Jadi uangnya udah banyak keluar ya. Jadi kalau misalkan 5 tahun, 3 tahun di situ, karena memang untuk Tegino kan 5 tahun ya. Apalagi sampai pulang cuma ikut 3 tahun mau pulang itu sangat kasihan banget. Jadi minimal selesaikan kontrak 5 tahun. Kemudian kalau ada kesempatan buat nambah, ya silakan ditambah ya. Entah Ya, lagi Sensei. 3 tahun, entah itu lagi 5 tahunnya, silakan ditambah aja. Kalau mau nikah, pulang nikah dulu, balik ke Jepang lagi gitu ya. Jadi ya biar balance lah antara pengeluaran dan ininya pendapatannya nanti gitu ya. でも今、日本はすごく大変ですけど、ちょっと心配なこととかないですか? Jitsu wa arimasu. はい。Nihongo desu. 日本語、はい。その他、何かありますか? 日本語以外. Igai tahu kan ya? Nihongo igai, pernah dengar kalau kalimat ini? Pernah Apa sih ya? selain bahasa そうですね。日本語以外、ちょっと心配なところがありますか? 寒いところは大丈夫ですか? Daijoubu desu. そっかそっか。そうですね。まあ、日本語が心配であれば、まあ、これからね、あと、まあ、1週間ちょっとあると思うんですけど、これも毎日2時間だけ勉強すれば、ちょっと結果が違います。結果と走るや結果が違いますから、ぜひ頑張ってください。まあ、弟子さんの気持ちがわかりますけどね、日本、インドネシアにいる間に、母の仕事を手伝いたいっていう気持ちが大きいと思います。Jadi saya pikir apa namanya perasaan atau keinginan Desi Sang untuk ngebantu ibunya selama di Indonesia itu saya pikir pasti besar lah ya. Masih bisa di Indonesia, masih di Indonesia ingin bantu kerjaan orang tuanya. Tapi kita pikirkan ke depan juga, Desi Sang juga penting untuk belajar. Biasanya kalau nggak ada yang ngarahin kayak air dia, ya udahlah nggak belajar besok-besok. Nah, udah ke Jepang, bingung gitu loh. Jadi perlu sedikit tidaknya sediakan waktu untuk belajar ya. 大丈夫ね。そうですね。Jadi mohon semangat nanti kerja di ini ya, di perusahaannya ya. Jangan loncat-loncat kayak kutu loncat ya. nggak bakalan. Pokoknya gini, setiap perusahaan itu pasti ada masalah di awal. Dan hadapi aja masalah seperti Desi Sang menghadapi permasalahan yang sudah lewat ya. Kan banyak tuh permasalahannya ya. Udah mau ke Jepang lagi sehari apa 2 hari itu ya, di cancel, terus dapat lagi di cancel lagi gitu ya. Itu kan udah benar-benar perjuangan. Jadi ketika Ya, sudah dapat kesempatan ini udah Desi Sang dapatkan sekarang, tolong manfaatkan dengan baik. Kalau loncat-loncat nanti bonus juga susah dapatnya. Ya, walaupun misalkan setahun pertama itu nggak ada bonus misalkan ya, jangan langsung ini. Kadang banyak orang kecewa di situ, janjinya dulu dapat bonus, sekarang udah setahun saya nggak dapat bonus, kecewa nyari perusahaan lain. Ngulang lagi setahun di situ, nggak dapat bonus lagi, sama kasusnya. Jadi semangatin dulu, selama itu masih dalam kasus wajar-wajar gitu, hadapi aja. Karena kan namanya juga bonus ya Sisang ya. Biar tidak ada dijanjikan bonus nggak di sana? ada Sensei. Ya, ya saya sedikit ini share pengalaman sedikit ya. Namanya juga bonus. Kalau bonus ini, kalau ada lebih baru ada bonus. Jadi tidak setiap tahun ada bonus. Jadi biar ada seperti itu ininya dalam pikirannya. Kadang orang dijanjikan bonus setiap tahun harus dapat bonus saya gitu. Tidak dapat bonus kecewa sama perusahaan, nggak semangat kerja, pengen pindah gitu. Banyak sekali kasus kayak gitu. Sama saya bekerja di TSK, banyak kasus seperti itu. Jadi mohon nanti Desi Sang pahami juga perusahaan itu ada yang namanya uriage, penjualan. Uriage-nya tercapai atau tidak targetnya itu. Kalau itu tercapai, bahkan lebih, gampang dia ngasih bonus. Kalau misalkan itu minus,
kemungkinan nggak dapat bonusnya juga ada. Jadi jangan selalu berharap dengan bonusnya. Yang penting gaji bulannya lancar gitu dulu. Kalau itu nggak lancar, nah baru mikir. baru ちょっと考えた方がいいですね。はい。おいえ、jadiそうですね。もう3年間日本語を勉強しましたよね。今、一番難しいところ、どれだと思いますか？会話、文法、漢字。その中で一番難しいなのはどれでしょうか？ Kaiwa des. 会話ですね。Nah, sekarang Desi Sang sudah paham yang paling sulit menurut Desi Sang adalah kaiwa. 会話を勉強するために、何をしていますか？どうやって勉強していますか？それを聞きたいですね。YouTube で勉強します。はい。YouTube で何を見ますか？ Hmm, kayak dengerin Kaiwa yang ada di YouTube, Kaiwa bahasa Jepang yang ada di YouTube, Sensei. itu doang, nggak 真似しないですか？真似 itu meniru ya. 真似しないですか？例えば、これからどこ行くのとか、もしそういうのがあれば、真似しますか？発音、真似しますか？はい。うん。それだけですか？一日、見ますか？毎日見ますか？ Iya, waktu di Batam, Sensei. Jadi kayak dengerin YouTube, terus dia ngomong, nanti aku pause, aku ikutin ngomong dulu gitu, Sensei. Biar うん。kadang lidahnya dengernya bisa, tapi mau ngomong itu belibet, Sensei. Naるほど. Atau sering dengerin podcast nggak? Karena ada yang namanya Yuyu Podcast, podcast kan? Yuyu. Jadi YU podcast gitu. Ini orang Jepang yang ngomong. Jadi dalam setiap podcastnya itu dia ada tema. Dia ngobrolin itu. Nah, saran Sensei kalau misalkan Desi Sang mau nonton ini, tonton dulu videonya, kemudian dengerin coba temanya apa sih. Nanti Desi Sang buat sendiri tema itu. Dan coba jelasin dengan Nihongo yang Desi Sang punya. Ya. Ya, Kalau Sensei. cuma ngedengerin aja, bagus juga sih, cuman agak kita prakteknya nggak ada. Nanti jadinya Desi Sang akan memahami bahasa Jepang tersebut, tidak bisa ngebales atau ngejawab ketika ditanya. Ngerti maksudnya, cuman ngejawabnya nggak paham. Karena lidahnya nggak terlatih. Makanya perlu di situ sambil nonton, pahami, kemudian coba kita tuangkan sendiri dengan bahasa kita. Apa sih yang diceritain gitu loh. Dan nanti mungkin saya akan berikan beberapa PR untuk itu juga ya. Silahkan mengarang, Hai. kemudian dihafalin, kemudian silahkan hapyo, jelasin, gitu. Dan sekarang kalau bisa di sisa Buat apa? video juga. Kenapa? Itu Hapionya dibuatin video baru Desi kirim ke Sensei gitu. Enggak. Nanti ketika pelajaran, saya minta Desi Sang hapyo, dan itu saya akan ada beberapa pertanyaan terkait video, terkait penjelasan Desi Sang tentang tema tersebut. Hai. Oh, hai, hai. Jadi nanti silahkan, pokoknya apa-apa bahasa Jepang, apa-apa bahasa Jepang gitu aja. Kalau ingin cepet kaiwa ya. Misalkan masuk kamar, jelasin kamarnya gimana. Biar dibilang orang gila nggak apa-apa. Di pasar juga ya, oh ini cabenya sekian, ini sekian gitu misalkan. Ya, tapi jangan terlalu banyak orang juga kita gunakan bahasa Jepang juga ya, nanti nyeleneh ya. Jadi ketika nggak ada apa-apa, kita coba jelasin gitu loh. Kayak orang ngeplog kan, anggaplah gitu, kayak orang ngeplog, tapi kita coba gunakan bahasa Jepang. Itu bagus loh, udah sisang. Memang kelihatannya kayak Hai, Sensei. gaya gitu ya, tapi kan untuk desisang. Makanya kita harus tepat memilih lingkungan ya. Kalau lingkungannya tidak paham dengan bahasa Jepang ya kita akan dianggap gimana gitu ya. Tapi kalau apa lingkungannya tepat ya nggak ada yang komen. Hai. そうですね。できたら、これからね、できたらこれから毎日2時間勉強するようにしてください。はい。Hai. Oke. じゃあ、ちょっとcoba ada tes sedikit buat kalimat ya. Coba dibuat kalimatnya. Coba buat kalimat yang menyatakan harus coba. Hmm, はい。日本語を勉強しなければなりません。 Oke. Tolong ambil tas saya kalau gitu. あと、私のカバンを、
ambil. Ambil, Oh, hai.私のカバンをはい。取ってください。取っと、てください。取ってください。先生、そうですね。私のカバンをambil。取ってくださいね。取りますよ。取ってください。はい。すいません。私のカバンを取ってくださいとかね。うーん。なるほど。じゃあ、satu pertanyaan yang paling gampang. 今日は何日、何月何日ですか？今日は、1月の3日です。3日ですね。はい。あ、そうですね。お正月何をしましたか？お正月。じゃあ、はい、お正月何をしましたか？母に手伝ってあげます。市場うんで、うん。うん。Terus keluarin pertanyaannya, silakan. eh, Hai. Desi udah banyak ngomong, sekarang giliran Desi Sang banyakin ngomong dulu. Hai, なんでしょお正月は、市場で、あbeli ya,市場で、う。はい。pembeli apa itu Sensei? Pembeli? Pembeli. Ah, まあ、お客さんでいいんじゃない？ ah, Customer oh, gitu ya. oh, ah, oke aku sangga eh kayak orang gitu dipakainya Nigiaka boleh nggak Sensei? Nigiaka karena ramai あ、お客 untuk さん orang が多いですと atau かね。oke aku sangga oh iya sekarang eh, はい。母に手伝ってあげます。うー Masih ん、bingung Sensei. na ruhodo. Masih lebih pintar ketika di LPK di tempat kita belajar di situ ya daripada sekarang ya. Kalau pas itu kan kita belajar banyak kan di situ ya. Itu kepercayaan dirinya masih bisa dikatakan masih lebih bagus waktu itu daripada sekarang ya. Padahal udah bener Sensei. tadi itu ya. そうですね。母の店でね、お正月の時にお客さんが多いですよね。はい。それで、母の仕事を手伝いましたとかね。はい。はい。それだけですか？それ一日ありますよね。もうずっと母の仕事を手伝いましたか？はい。一日母に手伝います。なるほど。つまらないね。真面目だと思うけどね。弟子さんは真面目だと思うけど、ちょっとね、お正月は1年1回しかありません。なので、ちょっとパーティーとかした方がいいかもしれませんね。パーティーはしませんないでか？あ、しませんでしたね。す。すいま花火は？すいません花火。です。花火もない、ありません。しません。なるほど。ちょっと残念ね。最後のお正月だったと思うけどね。はい。じゃあ次は、私だけあ、どうぞ。しません。私だけ。ああ、他の人は？私だけ。はい。そうか、そうか。Kayak malamnya sorting-sorting bareng mama gitu Sensei. うーん。Mana yang udah rapiin. わお。その時に売り上げは結構ありましたか？売り上げが。Oriage wa nan desu ka? 売り上げとかpenjualan。その時は結構 Ah, ah, ありましたか？はい。うーん。ちょっと、失礼な質問してもいいですか？ Sitsurena tidak sopan ya Sensei. そうですね。まあ、ちょっと、kurang enak、kurang sopan。失礼な質問してもいいですか？ Ah, mau tidak Sensei Sitsurena Sitsumo はい。pertanyaan yang tidak そうで sopan. すね。これから、ちょっと弟子さんに失礼な質問したいですけども、大丈夫ですか？いいですか？ Daijoubu. I desu. はい。で、母の店で1日売り上げがどのぐらいありますか？平均とらたらたや。平均でどのぐらいありますか？
Hmm, Coba hitung-hitungan kayak dulu. pendapatan gitu ya, Sensei? Mm-mm. Pendapatan. Ya, penjualannya berapa per hari gitu ya. Cini-cini deh. Rata-rata tapi ya, hacking deh. Kalau rata-ratanya nggak tahu, Sensei, karena Hmm. eh sih kan bantunya pas pulang aja. Ah, oke. Pas Jadi pulangnya aja boleh lah. Hai. Dozo. Hmm. tabung atau Angka dua besar puluh nih. juta. Iya, 20 apa ini? 20 juta. kayaknya lebih Sensei, cuman karena Desi nggak pernah pegang uangnya semua, paling kan kayak bantu ngelayanin, terus Hmm. ibu hitung udah itu uangnya kayak gitu, Sensei. Wow. Ya, 20 juta. Bukan, itu bukan nominal yang kecil loh. Karena tahun baru, Sensei, jadi Oh. banyak-banyak. Nah, kalau hari Dan biasa mungkin sekitar berarti itu 10. lumayan gede ya, berarti tokonya ya. Tokonya ibu. Oke, koki desu ne. Hmm. Berarti kalau rata-rata 500-an berarti masuk lah ya per hari ya. Belum 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 ini mungkin belum keuntungan, tapi itu masih rata-rata apa penjualan kotor lah. Oke nih, sore wa. He, itu kalau bantu-bantu ibu nggak ini nggak bisa. Kayaknya udah besar tuh penghasilan di Indonesia loh, kalau untuk di Indonesia. Di sini abang juga sih, kan 24 jam itunya. Hmm, Jadi malamnya itu yang iniin, yang bantuin. Jadi paginya sampai siang dia yang tidur. Paginya Desi. なるほど。これ頑張って頑張って。日本語で話してください、これ。Hai. Jadi ini cara yang ngomong. Misalkan toko ibu saya buka 24 jam. Misalkan dari pagi sampai jam berapa, misalkan. Itu ibu saya yang jaga. Kemudian misalkan, misalkan ngarang nggak apa-apa jawabannya. Misalkan dari jam 10 sampai jam 9 pagi itu saya yang jaga gitu. Misalkan gimana tuh coba. Tuh. Toko ibu saya母の gitu. 店は、Hai, dozo. 母は、24時間、Hai. Terus, え yateimasu. Bisa juga tambahkan pakai hira, yateimasu. Hmm? Bisa juga pakai pakai yateimasu. Eigyo shiteimasu suka ada boleh juga ya. Kalau hirakemas agak berbeda. hira. Yate imas gitu ya. Yateimasu. Hai. 母の店は24時間やっています。Hmm? 私は、午前、5時から8時まで手伝います。Hmm? と朝起きて、午前5時に朝起きて、あ準備、Oke,準備し ngomong aja, て、Desisa. Nggak usah takut, nggak usah malu. Ngomong. Nanti kalau salah atau yang perlu saya koreksi. Jangan takut duluan. Yang penting pede aja. Apa yang mau diomongin, omongin aja. Ya, bener nggak ya Jumbi? Jangan ada perasaan seperti itu. Kalau ngomong, ngomong aja. Plong aja ngomongnya. Dozo. 5時に朝起き、午前5時に朝起きて、ものを準備して、うん、Hai. gagap sih. Bersih-bersih gitu misalkan ya. Bersih-bersih toko. 店を、Bersih-bersih apa? Ayo. Lupa kayak ini. ya, lupa So, sih. 掃除 so, します。soji 実して、shimasu. Hai. あ Terus 掃除して、ngecek barang gitu misalkan. あ、ものをチェック、チェックして、Cek shite. Hai. うん、Kemudian menunggu pelanggan, begitu? oke aku sang, oh, machimasu. Masih mas. Kalau misalkan saya rubah lagi sedikit, menunggu kedatangan customer kalau begitu. Matte kimasu. Menunggu kedatangan
customer atau pelanggan atau pembeli. Ini menggunakan Ah, no ya. okeakusang o kuru no matte imasu. Oke, boleh juga itu, atau boleh juga okeakusan ga kuru no o matte imasu atau machimasu. はい。じゃあ、レシさんは朝5時からですね。5時から8時までですね。で、そのはい、後は誰が、その店を見ていますか？母です。母ですね。母は何時から何時まで店にいあ、ますか？はい。母は同じです。setelah itu sono ato ani です。あ、姉ですね。ってことは、弟子さんは、母と一緒に、店を見ますね。まあ、なんていうの、お客さんを、まあ、いろいろ、手伝ったりするんですね。その後は姉さんが。なるほどね。この仕事は、弟子さんにとってどうですか？楽しかったです。楽しかったですね。忙しはい。忙しくても楽しかったです。楽しかったですね。Sambil TikTokan gitu ya. Sambil joget-joget sama ibunya ya. なるほど。Pernah saya lihat soalnya. なるほどね。はい。じゃあ、将来わかるよね。将来。将来、弟子さんも、店を作りたいですか？はい。同じ店ですか？他の店ですか？どんな店ですか？と、実は、あペットショップ、ペットショップ。はい。ペットのペットショップ、餌ですね。ペット、ペット先生。Iya, jadi pet itu kan pet shop ya. Pet itu kan itu ya binatang piaraan kalau nggak salah ya. Ya, Itu kalau dirubah ke Jepang kan jadi peto dia. Peto shop. 実はペットショップを作りたいです。お、面白いね、それは。メダンですよね。弟子さんの、はい。あ、メダンで、ペットを飼う人が多いですか？少しです。でも、うん。バタムでペッバタムでは。はい。トショップをああ、作りたいです。作りたいですね。ってことは、バタムだったら、ペットを飼う人が多いですか？はい、多いです。ああ、そうしたらね、なんとかなると思うんですけどね。もし、ペットショップ作りたいっていう気持ちがあったら、やっぱり、そのところが、ペットを飼う人が多かったらいいけどね。Jadi kalau di daerah situ ada banyak yang miara apa binatang piaraan sih oke. Kalau misalkan nggak ada yang miara, kayaknya kurang bagus. そっかそっか。はい。バタンには、賑やかですか？バタンわからないけど、賑やかですか？賑やかです。バリ島とどれの方が賑やかですか？うん、多分同じです。でも、多分、はい。うん。バタムはインダストリー町。kota industri gimana sih? インダストリー、ファクトリーが多いですね。そうです。工場が多いですね。工場。工うん。場が多いです。なるほど。そっかそっか。ああ、いいですね、それは。うーん。そのためにたくさんお金を貯金しないといけないですね。はい、そうです。うん。で、インドネシアに帰って、社長になりますね。社長。弟子社長になりますね。Amin. Amin. Ya, diaminin dulu ya. Siapa tahu kan, kita nggak tahu Ya, perjalanannya. Hai. Oke, ya.
ちょっと、リシさんから質問してください。何でもいいです。日本語を使って、日本語で使って、質問してみてください。何でもいいです。Karena biasanya nanya susah. Kalau jawab masih bisa. Nanya susah. はい、どうぞ。すみません、先生。はい。あ全然準備しませんから、かしこまりました。Kasih komarimashita itu apa? Salah sensei, mau bilang bingung. Kasih komarimashita itu Komarimas. Komarimas ya. Bukan kasih komarimashita. Jadi komarimas. Kasih komarimas itu paham. Wakarimashita. Ya. bentuk sopan. Mm-mm. Untuk sopan dari Kasih wakarimas komarimashita. bisa juga diartikan seperti itu. Kadang kasih komarimashita ini juga cenderung digunakan untuk bersama dengan okyaksan ya. Berkaitan dengan okyaksan, customer. Dia lebih cenderung digunakan di mise-mise atau per telepon juga ya yang berkaitan dengan customer. Kasih komarimashita. Hai. 全然質問できないですね。Hai. Oke, yang gampang aja dulu kalau gitu ya. Coba buat kalimat menyatakan saya pikir. Saya pikir enak, misalkan. Saya pikir makanan Jepang, masakan Jepang enak kalau gitu. 日本の食べ物は、美味しいと思います。Oishi to omoimasu. Saya pikir orang Jepang baik hati. 日本人は優しいと思います。Oke, yasashi to omoimasu. Oke. Menyatakan sudah, misalkan sudah makan, sudah membuat PR, kalau gitu yang gampang-gampang dulu. えっと、 Misalkan eh, pasiennya udah makan kalau gitu. Atau hmm, pengguna sudah makan kalau gitu. Kalau di bahasa Kaigo, pengguna apa? Ko, lupa sensei. kore, kore, sha. Pernah dengar? Iya sensei, Korea. Itu harus dihafalin lagi ya kata-kata untuk Kaigo. Kore sha. Oke, coba. Pelanggannya atau pasiennya sudah makan. Korengsya atau Korengsya? Ada Korei. Korei ya. Kore sha. Hai. Korengsya. Korengsya wa gohan o tabemashita. Untuk menyatakan yang lebih spesifik lagi, selain masta, apa ditambahkan di depannya biasanya? Mau tabemashita. Mo tabemashita. Sudah minum obat kalau begitu? Korengsya wa kusuri o mau nomimashita. Nah, kemudian untuk meminta izin sekarang. Di Sisang kerja dengan orang Jepang sekarang. Kemudian di Sisang ingin minta izin untuk apa gitu misalkan. Coba. Misalkan yang paling lumrah adalah misalkan izin minta ke toilet, izin istirahat, izin pulang dan sebagainya. Coba. Sacho sumimasen. Hai, Hayaku kaete mo ii desu ka? kaite mo ii desu ka? Oke. Selain itu, apakah boleh istirahat? Apakah boleh istirahat sebentar? Saya tambahkan sebentar ya. Apakah boleh istirahat sebentar? Kyuke. Oke. Pakainya kyuke sensei. Boleh. QQ boleh. Yasumi boleh. Kyuke shite mo ii desu ka? Hai. Sedikitnya, sebentarnya belum masuk. Chotto kyuke shite mo ii desu ka? ちょっと休憩してもいいですか? Oke. Nah, kemudian coba buat kalimat yang menyatakan ingin melakukan suatu aksi atau kegiatan. Misalkan ingin membeli tas baru. Atarashi kabang o kaitai desu. Kaitai desu. Oke. Itu ingin pergi ke Jepang bersama pacar. Hai.
彼氏と一緒に日本に行きたいです。Mm-mm. Saya ingin tas baru kalau gitu. 私は新しいカバンを、新しいカバンが欲しいです。Itu ya, untuk benda berarti gunakan 欲しい。欲しい。そうですね。Saya ingin punya teman orang Jepang kalau gitu. 私は日本人、日 Ya. 本人の友達が欲しいです。 Hoshi desu ne. Hai. Kemudian coba buat kalimat menyatakan larangan. Jangan masuk ke sana. Jangan masuk ke sana. Hai. そちらに、入るな。 Hai Runa. Oke, yang lain. Itu juga boleh sih ya. Yang lebih sopan dari itu. Nani? そ Oke. Kudasai. そちらに入ってはいけません。 Hai. Hai te wa ikemasen. Oke. Kalau menyatakan jangan masuk ke sana. Nani? Nai de Jangan, kudasai. Hai. Nai de kudasai. 入ってください。 Disuruh そ ulang. ちらに入らないでください。 Hai. そち Hairanai ら de. に入らない。 Oke desu ne. Nah, kemudian kalau karena berbahaya, jangan masuk ke sana. 危ないですから、そちらに入らないでください。 Hai. Iya desu ne. Oke. Karena besok senggang, tidak perlu datang kalau gitu. 暇だったら、Karena besok 明 senggang. 日暇だったら、Karena ya, bukan datara berarti ya. 明 Karena besok senggang, tidak usah datang atau tidak perlu datang. 日暇ですから、 Hai. Terus, udah benar sampai sini? Tidak usah datang. 来な 来なくてもいいです。 Konakute mo ii desu ne. Kata kerja bentuk kata kerja bentuk nai tambahkan kute, tapi hilangkan i-nya nakute gitu ya. Hai. Nah, kemudian silakan buat kalimat menyatakan pernah. Pernah makan sushi, pernah menjadi kaigo dan sebagainya. バリで日本語を勉強したことがあります。 Hai. どうでしたか？楽しかったです。 楽しかったですね。どのくらい、バリ島で日本語を勉強しましたか6ヶ月ぐらい。？6ヶ月。なるほど。6ヶ月か。もっとあったんじゃない？ 6 ヶ月だよね。何bulan ya? いや、先生。はい。11月から4月までです。4月ね。4月までです。4月までですね。5ヶ月です。6ヶ月ぐらいですね。はい。じゃあ、kemudian pertanyaan yang gampang. あなたはスポーツが好きですか？はい、好きです。どんなスポーツが好きですか？ジムジムが好きですね。ジムが好きですね。はい。今は1週間、ね、1週間に何回ジムをしますか？1週間に1回ジムします。それはどのぐらいやりますか？何時間ぐらいやりますか ?1 回で。1時間ぐらいです。1時間ぐらいですね。なるほどね。はい、いいことだと思います。その他、何が好きですか？その他。
泳ぐすることが好きです。泳ぐすることが好きですね。メダンにはプールがありますか？はい、あります。たくさんあります。いいですね。川でじゃなくて、フルでやりますよね。Jadi bukan di sungai ya, renangnya berarti di kolam renang ya. はい、なるほどね。そうですね。これからちょっと宿題をあげますね。で、これをはい、まず、書いて覚えてくださいね。で、次の授業で発表します。はい、例えば、私の家族。Ini kalau bisa jelasin sedetail mungkin ya. Jadi, jumlah keluarganya berapa, terus pekerjaannya apa gitu misalkan ya. Kalau nggak tahu bisa di-searching juga ya, pekerjaannya apa. ちょっと待ってくださいね。はい、これから WhatsApp の方に送りますから、ちょっと待ってください。で、今日は2つ宿題があります。Jadi pertama itu temanya tentang keluarga ya, watashi no kazoku. De, yang kedua, ちょっと待ってください。Yang kedua itu tentang 自分の仕事ですね。Jadi ini bisa ngarang deh Sisang ya, biar bisa banyak menulis. Itu nggak harus realita juga, tapi mengarang juga tidak apa-apa. Intinya yang saya minta adalah nanti ngomong bahasa Jepang gitu. Pertama nulis dulu, nulis itu tujuannya adalah untuk mengingat-ingat kembali pola kalimat yang pernah Desisang pelajari. Nah, kemudian dituangkan dalam sebuah kalimat, kemudian dihapyokan atau dipraktekkan dalam berbicara. わかりますか？はい、今はい、2わかつりました。宿題があります。私の家族、そして、私の仕事です。Nanti kalau kanji ini kayaknya nggak susah deh buat Desisang. Tapi kalau misalkan ada yang perlu ditanyain terkait kanji ini, silahkan ditanyakan nggak apa-apa. Tapi kalau bisa coba di-searching dulu sendiri gitu, nggak apa-apa juga ya. はい、Mudah-mudahan di pelajaran berikutnya, Desisang bisa lebih percaya diri lagi karena sudah ada PR, sudah sempat belajar, jadi apa yang mau dibicarakan sudah ada persiapan gitu ya, biar lebih pede lagi daripada hari ini. Dan sekali lagi saya ingatkan, untuk bisa kaiwa, Desisang harus pede. Mau salah, mau benar, nggak usah takut dulu. Yang penting ngomong, praktekin dulu apa yang Desisang bisa. Kalau nggak gitu, susah Desisang ya. Jadi tanamkan kepercayaan dirinya dulu. Memang bahasa Jepang ini susah, tapi dengan kemampuan Desisang sekarang, itu nggak usah terlalu minder. Kalau minder duluan, takut polanya kalimatnya salah, takut kosakatanya salah, udah takut duluan ya nggak bakal ngapa-ngapain gitu. Jadi silakan sambil mengasah dan memperdalam kepercayaan dirinya juga. はい、わかり Tentunya まし dengan た。belajar ya. Kalau misalkan Desisang sudah belajar menulis dengan baik, kemudian coba dihafalkan, coba dihapiokan, sudah merasa di luar kepala, saya pikir nggak bakal gugup lagi, nggak bakal grogi lagi gitu. Hai, 頑張ってください。もうこれからね、あと1週間ちょっと日本に行くことになります。頑張ってください。はい。じゃあ、今日はい、の授業、頑張ります。ここまでになりますけど、何か質問がありますか？いえ、ありません。大丈夫ね。jadi、頑張ってください。また次、勉強しましょう。はい。今日はここまでお疲れ様でした。ありがとうございます、デシーさん。ありがとうございました、先生。はい。失礼します。